वेलकम टू एवरीवन। वर्तमान आसतु आज क्लास रे आमे माने पढ़िबा एकपदी भवन बा संक्षिप्तीकरण। विशेषकर देखा गले यही क्लास जो माने राज्य सरकार द्वारा प्रचलित विभिन्न प्रकार प्रवेशिका ता सहित विभिन्न प्रकार नियुक्तिमूलक परीक्षा निमंते जो थी कि ओडिया व्याकरण एकपदी भवन बा संक्षिप्तीकरण प्रश्न आछी से समस्त परीक्षा गुड़िक यह विशेष भाव में उपयोगी अटे। वर्तमान आसतु आम मैंने पढ़िबा एकपदी भवन बा संक्षिप्तीकरण। आग को आपण मानकर आसवा जाउथो एसएसबी टीजीटी जेटी आरएसटी सीएसटी जेकोसी प्रकार नियुक्तिमूलक परीक्षा यही क्लासटी विशेष भाव में उपयोगी। वर्तमान आसतु आम जाना एकपदी भवन क्या कहुए। एकपदी भवन अर्थात एकपदी बोलिक कहले जहाँ को आम गोटे पदरे प्रकाश करूँ ताको आम एकपदी भवन बोलिक कही था। अर्थात जमती कि केते गुड़े शब्द अच्छी जहाँ को जुग्म भाव में होता है, समासदर होता है, उपसर्ग होता है। तो यही भाव में विभिन्न प्रकार व्याकरणर नियम को प्रयोग करा जाए एकपदी भवन करा जाए बा गोटे शब्द गोटे बड़ वाक्य को गोटे मात्र शब्द प्रकाश करा जाए ताहाकू एकपदी भवन कहुए। एकपदी भवन बा संक्षिप्तीकरण कहुए। एकपदी भवन क्या कहुए? कथित व लिखित भाषा को संक्षेप में प्रकाश करने द्वारा वक्तव्य स्पष्ट सुबोध तथा मनोज्ञ होता है। साधारणतः वाक्य अंतर्गत दुई बा ततोधिक पदरे गठित निर्दिष्ट अर्थ प्रकाशन पद संहति को तद्धित कृदंत उपसर्ग समास व समान अर्थबोधक निर्दिष्ट शब्द व्यवहार द्वारा संक्षेप में प्रकाश करा जाय पारे। यही पद्धति को एकपदी भवन बा संक्षिप्तीकरण कहुए। अर्थात आम ये जानले कृदंत उपसर्ग समास तो ये सब कौन होता है ना एकपदी भवन करा जाई थाए। यही पद्धति को एकपदी भवन बा संक्षिप्तीकरण कहुए। वाक्य संपर्क में आम जानिबा तो यह वाक्य संक्षेपण परिच्छेद आम आलोचना करछे। विशेषकर देखा गले आमर यही पुस्तकटी हूँ जो तक्षशिला आम पढ़ुचे व्याकरण रही समस्त परीक्षा आसूची। तो आसतु आम मैंने आलोचना करवा एकपदी भवन केते गुड़िए उदाहरण। अंडारू जात अंडज अर्थात जी अंडारू जन्म नहीं कौन कहुए ताकू अंडज कहुए। अंडज क्या कहुए? पक्षी को कहुए। से माने अंडारू सृष्टि होता। अतिथिंकर सेवक आतिथेय, अत्रिंकर पुत्र आत्रेय, अर्थ को अतिक्रम न करी यथार्थ, अनेकों मध्य क्षुद्रतम, आगरू जन्मी जे अग्रज, आनंदर अभाव निरानंद, अग्रज कहले जे बड़ संतान को अग्रज बोलिक कहुए। आनंदर अभाव निरानंद, आखिर सम्मुख में प्रत्यक्ष कहते प्रत्यक्ष साक्षी अर्थात निज आखि आगे देखी प्रत्यक्ष कहुए। आखि पछरे परोक्ष बा निज आखिरे देखी ना पछरे अन्य शुणी जानी आखि पछरे ताहाको परोक्ष कहुए। इंद्र को जय करिछि जे इंद्रजित, इंद्रिय को अतिक्रम न करी अतीन्द्रिय, ईश्वर को अस्तित्व रे जार विश्वास नहीं नास्तिक अर्थात जे ईश्वर को अस्तित्व को विश्वास करे नहीं ताको आमे कौन कहिता? ताको आमे नास्तिक बोली कहिता। उत्कल रे जात उत्कल अर्थात जे उत्कल रे जन्म होइछि ताहाको कौन कहे? ताहाको उत्कलीय बोली कहुए। उपकार माने नहीं जे कृतघ्न अर्थात जहाँ प्रति आपन किसी उपकार करते किंतु से आपनकर उपकार माने नहीं ताहाको कृतघ्न बोली कहुए। ठीक से आहरी केते गुड़े उदाहरण आम जाना। ऊपर को मुँह जार अर्थात जे ऊपर को मुँह करते कौन कहुए? ताहाको ऊपर मुँह बोली कहुए। उपकार स्वीकार करे जे अर्थात जो लोक प्रति आप उपकार करते से स्वीकार करे ताहाको कृतज्ञ कहुए। ओषा करथिबा स्त्री लोक ओषे इति, एक समय एक गुरु शिष्य सतीर्थ एटा सशिष्य बोली कहुए किंतु यार एकपदीकरण हम सतीर्थ। कंठ पर्यंत आकंठ, कमल आसन जार कमलासन, ब्रह्मा कमल कहले पद्म, पद्म जी बसंती किए बसंती ना ब्रह्मा बसंती। कश्यप पुत्र काश्यप, कश्यप ऋषिंकर। कंसा काम करे जे कंसारी, काठ काटे जे काठुरिया, काच बिकिवा व्यवसाय जार काचरा बा काचरा। कुंतींकर पुत्र कौंतेय, कुरुंकर पुत्र कौरव, कुश्चित आकार जार कदाकार, कूलर निकट उपकूल कहते उपकूल अतिक्रम कर अर्थात कूलर निकट को अतिक्रम करवा। कूलर विपरीत प्रतिकूल, कूलर योग्य अनुकूल, खणिरु जात खनिज अर्थात जहाँ खणिरु सृष्टि होता है ताहाको खनिज बोली कहुए। गंगा को धारण करिसेंति जे गंगाधर बा शिव, गंगांकर पुत्र गांगेय, गजर आनन परी आनन गजानन, गीत गाए जे गायक, गाँव में बास करुवा लोक गाउली, चणकर पुत्र चाणक्य,
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରରେ ଯାହାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଚିଲ ଆଖି ପରି ଆଖି ଯାହାର ଚିଲ ଆଖିଆ, ଜଣକୁ ଜଣ ପ୍ରତି ଜଣ, ଜନର ଅଭାବ ନିର୍ଜନ। ଜନ କହିଲେ ମଣିଷଙ୍କର ଅଭାବ, ତାହାକୁ ନିର୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଜଳରୁ ଜାତ ଜଳଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଜଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ପଦ୍ମ କଇଁ ଏସବୁ ଜଳରୁ ଜାତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଜଳଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜିଗୀଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜିଗୀଷା କୁହାଯାଏ। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜିଜ୍ଞାସା କୁହାଯାଏ। ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଆଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ଜୁଆ ଖେଳେ ଯେ ଜୁଆଡ଼ି, ଜାନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର, ତାହାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ କୁହାଯାଏ। ଦରିଦ୍ରର ଭାବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଦଶ ଆନନ ଯାହାର, ଦଶାନନ ଅର୍ଥାତ୍ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର, କାହାର ନା ଦଶାନନ ରାବଣର। ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାଶରଥି, କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ଦଶରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦାଶରଥି କୁହାଯାଏ। ଦଶ ଆନନ ଯାହାର, ଦଶାନନ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାଶରଥି। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ ଦାର୍ଶନିକ। ଦାଢ଼ି ଅଛି ଯାହାର, ଦାଢ଼ିଆ। ଦାନର ଯୋଗ୍ୟ ଦାତବ୍ୟ, ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦ୍ରୋଣୀ, ଦୂତର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୌତ୍ୟ। ଧନକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଧାତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାତବ। ନଦୀଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ଉପନଦୀ, ନାହିଁ ଅପରାଧ ଯାହାର ନିରପରାଧ। ନାହିଁ ଦୟା ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ନାହିଁ ମାପ ଯାହାର ଅମାପ, ନାହିଁ ରବ ଯାହାର ନୀରବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଚିଲ୍ଲାଏନି, ନୀରବ ବା ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ ତାକୁ ନୀରବ କୁହାଯାଏ। ନାହିଁ ରୋଗ ଯାହାର ନିରୋଗ, ନୁହେଁ ଅତି ଦୂର ନାତି ଦୂର। ନୌକା ବାହେ ଯେ ନାବିକ, ପଙ୍କରୁ ଜାତ ପଙ୍କଜ। ପଛରେ ଜନ୍ମିଅଛି ଯେ ଅନୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଆଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଜ, ଯେ ପଛରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଜ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି କହିବା। ପଥରମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜପଥ, ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ପିପଠିସା। ପତ୍ନୀ ସହିତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସପତ୍ନୀକ। ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ପାରିଷଦ, ପକ୍ଷର ବିପରୀତ ବିପକ୍ଷ। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକ ପାଠୁଆ। ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର ତାହାକୁ ପୌତ୍ର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ବା ନାତି। ପୁତ୍ରର କନ୍ୟା ପୌତ୍ରୀ, ତାହାକୁ ନାତୁଣୀ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ। ପୁରୋହିତଙ୍କ କର୍ମ ପୌରୋହିତ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାର୍ଥିବ। ବନର ସଦୃଶ ଉପବନ। ବନ୍ଧୁର ଭାବ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଗତ ହୋଇଛି ସ୍ପୃହା ଯାହାର, ବୀତସ୍ପୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ମରିଯିବା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ବୈଷ୍ଣବ। ବୀଣା ପାଣିରେ ଯାହାର, ବୀଣା ପାଣି। ଭାଷାର ସଦୃଶ ଉପଭାଷା। ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କୁହନ୍ତିନି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି, ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକ୍ଷା ଗଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରେ ଯେ ଭୂଚର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟିରେ ଯେ ବାସ କରେ। ଭୋଜନର ଇଚ୍ଛା ବୁଭୁକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଯାହାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହାକୁ ବୁଭୁକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନବ। ମାନ ଯାହାର ଅଛି ମାନି, ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୁହାଯାଏ। ମୁଖର ସମୀପ ମୁଖର ସମୀପ, ସମ୍ମୁଖ କୁହନ୍ତିନି ଆଗରେ ସମ୍ମୁଖରେ, ମୁଖର ସମୀପ। ଯାହା ଅତି ଦୀର୍ଘ ନୁହେଁ ନାତି ଦୀର୍ଘ, ଯାହାକୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ଯେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ମୀମାଂସା, ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆଲୋଚକ। ଯେ ହଳ କରେ ହଳୁଆ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ରଘୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଚାଷ କରେ ତାହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ହେବ ଚାଷୀ। ଯେ ସବୁବେଳେ ବହି ପଢ଼େ ତାହାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥକୀଟ କୁହାଯାଏ। ରଘୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଘବ। ସତ୍ ଆଶୟ ଯାହାର ସଦାଶୟ, ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି। ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଅଛି ଯାହାର ଶ୍ମଶ୍ରୁଳ, ଶ୍ମଶ୍ରୁ କହିଲେ ଦାଢ଼ି। ସତ୍ୟ କହେ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ହଂସମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜହଂସ। କ୍ଷୁଧାର ଆତୁର କ୍ଷୁଧାତୁର। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୌମିତ୍ରୀ। ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ। ସମାନ ଧର୍ମ ଯାହାର ସମଧର୍ମୀ। ସ୍ମରଣର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଧ୍ୟର ଅତୀତ ସାଧ୍ୟାତୀତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସମଦର୍ଶୀ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠ ଯାହାର ତାହାଙ୍କୁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଣିଲେ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶିକା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା JET, RST, SSB, TGT ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ତା ସହିତ SI
ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ OAVS ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ସେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂତନ ନୂତନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।